Out. Nasaktan na si ate dito. Oo. Sakit na kami. Ayun, nahihirapan. Bukas, maiksi yung ano. Naku, kulang din ah. Kulang din ah. Puro ace ah. Ba't yun na Pasok. Sayang. Nice. Nice. 3-5-1. Ban. Tingin ko dapat di nag-step sa line. Huwag ka mag-step sa line bago mo tamaan yung bola. Kasi fault yun. Dapat natamaan mo na yung bola bago ka mag-step sa line. Mama, ito sa kanila. Out. Second serve. Side out. 5-3-1. 5-4. 5-4-1. Ay, out. Good pa rin yan kahit inatem. Ha? Kahit Eh, inatem. pag ganun, pag ka mag-out, pag manirahin. Pero mambitan naman ako lang. Hindi. 4-5-2, abante ka mahal. 5-4-2. Pag ganun, i-push mo lang, huwag mo i-full swing. Okay. Mahal, yun ang trick. Huwag mo i-full swing pagka serving. Push lang. Atras. Good. Out. Out na dapat yun eh. Ay, bakit? Out na yun. Pataas eh. Oh. Score 4-6. Ano score? 4-7. 4-7-1. Bounce ha? Second serve. 4-7-2. Pasok!
cancel. Taas. Pasok yan. Pasok yan, pasok yan. Pag ano, pag mababa, pasok yun. Pag mataas, out. Second serve. Sakit. Mamaya may injury din yan ha. Push na nga, push. Hindi ka makabakan. Habang mo natin sa left side. Hindi ka na bounce, Colt. Side out. Side out. Oo. Pasok yan. Tigil na. 6-8-1. Out. Kung sino yung nagsiserve, yun lang ang nakaka-score. Kung sino nagsiserve. Oo. Hindi pag out. Nag-bounce ba? Nag-bounce ba yung smash? Hindi ko alam natin. Kasi sa kitchen, kailangan mag-bounce bago ka tumama. Kasi Che, asa lang ano mo? Labas mo yung tiyan mo. Kung saan yung ano mo? Belly button. Kung saan ang belly button? Belly button. Patas niya, belly button niya. Wala ka magagawa. Dapat kasi tinawagin. Sa ilalim ng ano mo, pusod mo, yan. Lalo na puso. Sige. Kailangan pag natamaan, nasa ilalim ng ano. Ayun, yun. Tama yun. Ganun. Sige, isa pa. Hindi pa kayo nagsasalita eh. Yung very bottom. Low daw is yun eh. Oo. Tira mahal. Oh, second serve. Basta ka lang. Ayan. Hello, the waist kang ano, nagsiserve. Bounce. Oh, kailangan mag-bounce sa'yo. Ito na agad yung papalit. 8-9-1. Pag kayo nag-serve, kailangan mag-bounce muna sa inyo. 9-9. Last mo lang yung bababa ka dapat. Bend your knees. Yeah. Bend your knees. Out. Second serve. 9-8-2. 8-9-2. Oh, 9-9-2. 9-9-2. So. Out. So. So. Out. Nice. 9-9-1. Rockford. Oh, ba't mo mag-shoot papalit? Dito ka lang. Ako pala. 9-9-2.
10-9-2. Bounce, ha? Sayang. Hindi. 9-10-1. Long court. 9-10-2. Side up. 10-9-1. Last one,